क्लास में जति गोटे क्वेश्चंस आछि which of the following has not been directly recommended by Gandhiji? Directly not recommended by Mahatma Gandhi. First option, মানে এমানক মধ্যରୁ গান্ধীজি রেকমেন্ড সুপারিশ করে না। ফার্স্ট হলা ক্রাফট সেক্টর এডুকেশন বা হস্তশিল্প হবে কি নাই? সেকেন্ড, মডার্ন as a medium of instruction. তারপরে এডুকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট অফ ভাইটাল বিং। ভাইটাল বিং মানে ওভারঅল গোটে তারপরে free and compulsory education for 7 years. No. এইটা মার করলো মার খাইবে ফার্স্ট অপশন কোন ছিল চারটা যে অপশন ভিতরু মোস্ট ইম্পোর্ট যদি কথা কোটা কনসেপ্ট তাহলে অপশন 3 যেটা ছিল ভাইটাল এডুকেশন যদি আমি সেটা অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট থাকতা তাহলে কোটা আমি ভাইটাল এডুকেশন মানে ওড়িয়া দেশ লিখছে ব্যক্তির প্রাণিক বিকাশ কিন্তু বায়োলজিক্যাল এইটা অপশন আউট করে real compensation for basic education ର ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ 1 ଟୁ କ୍ଲାସ ମାନେ 7 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା free and compulsory education should be provided in basic education classes তো আমরা বলতে ধন্দা মানে যে কুটির শিল্প বা আমি যেটা কি স্কিম ওয়ার্কার স্কিম যে ওয়ার্কার স্কিম রে ପିଲାମାନଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ଦିଆଯିବ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାମାନେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉଥରେ କଣ କହିଲେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ବା ୱାର୍କର ସ୍କିମ ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ଦବ ଓକେ ନମ୍ବର 2 ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ ପାଠ ପଢିବ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢିବ ନମ୍ବର 3 ଥାର୍ଡ वन ଥିଲା free and compulsory education for 7 years 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ free and compulsory education ଦବା এই সব জিনিস ইন্ডিকেট করছে গোটে প্রোডাক্টিভ বা সেলফ সফিসিয়েন্ট বা স্বাবলম্বী পিলা গঠন পাই ওকে ক্লিয়ার সমস্তে আচ্ছা যদি কোশ্চেন আউটে আসিছি গঠন স্কিম কেবে গঠন করে ও আসছে 1937 Research scientist. What scheme ro committee ro chairman ki thile chairman. আমি যদি কইবা যে ওয়ার্কার স্কিম বা স্কিম বেসিক এডুকেশন র মেন এম কোন মুখ্য লক্ষ্য কোন সেলফ অবজেক্টিভ আছে সেটু মেন অপশন আছে সেলফ সাফিসিয়েন্সি বা যদি প্রোডাক্টিভিটি আছে তাহলে उत्पादन ଉପରେ ବେଶୀ ବା କିମ୍ବା ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନେଇବା ବା ରୋଜଗାର ବନେଇବା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଗ୍ରୁପ ପଠେଇଥିଲି ଯେ ମେକର ଅଫ ଟିଚିଂ ଓକେ ଗ୍ରୁପ କୋଡ ଆଡ ହେଇଛ ଆଚ୍ଛା ଆସିନଥିଲା ନା ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ପଠେଇ ଦଉଛି ତ ଅଲରେଡି ଚିନ୍ତା पहले समझते ओके तो ये जो केंद्र कौन होची ये देखो फास्ट होची ना ग्राफ्स फास्ट कौन होची बेसिक ग्राफ ताପରେ मदर टर्म देखिए जो ढांचरी कोरिलेशन टीचिंग फ्रो क्राफ्ट मेथड ऑफ टीचिंग सेगुडा कहले सब्जेक्ट्स जोड़ा हम लास्ट क्लास से पढ़ते सेटा है सब्जेक्ट्स एबे जोड़ा पढ़ले एटा मेथड ऑफ टीचिंग ओके इसको बोला फाइल तो भाषा कोन अछि भाषा कोरिलेशन अच्छा जो वर्ड को आसे सेठी मिनिमम ताले केतना लोग थिके दीटा कोरिलेशन को एग्जिस्टेंस कोऑपरेशन दी जण लोग से कोरिलेशन मेथड रे
kaha kaha bhitar thale correlation, the relationship between different subjects with craft, okay, ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସହିତ ବାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୋରିଲେସନ ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ପାଠ ପଢାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କୋରିଲେସନ ମେଥଡ ବା ସମ୍ପର୍କ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ରହୁଛି ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହବ ତା ମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସହିତ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ପଢାଯିବ। ଯେମିତି ସପୋଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ craft education ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପଢିପାରିବ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହାର craft education ପ୍ରମୋଟ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କେମିତି craft education ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବ ମାନେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା କଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପଦ୍ଧତି କାହା କାହା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ relation between different subjects with craft ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସହିତ craft ର ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପଢେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କଣ କହୁଛୁ अच्छा ଆମେ ସେଟା ବି ପଢା ହେଇଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ କଣ କଣ ଥିଲା ସ୍ପିନିଂ ଥିଲା ୱେବିଂ ଥିଲା ମାନେ ବୁଣାବୁଣି କିଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବୁଣାବୁଣି କରିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ଜାଲ ବୁଣିବା ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ସିଲେଇ କରିବା ହେଲା ତ ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଇନକମ କରିପାରିବ ये लेवल क्राफ्ट एजुकेशन इस विषय वस्तु अछि अब हम सेकंड लेक्चर में अछि टीच थ्रू क्राफ्ट सेम थिंग्स एथि से जहां लाइक एक्सरसाइज के पढ़ परिबो तबे जहां भी सब्जेक्ट जहां भी विषय वस्तु पढ़ाइछो क्राफ्ट माध्यम पर पढ़ाइछो कोन क्राफ्ट माध्यम पर पढ़ाइछो से कि আমি ক্লাসরুমে কোচে টিএলএম বা টিচিং লর্নিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা শিক্ষণ উপকরণের কথা বলছি तो प्रत्येक क्लासरूम में जहां जहां शिक्षण उपकरण मिलेगा जहां जहां टीएलएम होगी से टीएलएम में प्रॉब्लम नीचे तैयारी करते टीएलएम उस पर जो नीचे वो तैयारी करके उस पर मोशन बा गति विषय पढ़ना चाहते गति रे दिबा को गाड़ी को करते उसे गाड़ी को नीचे तैयारी करि पारे से कुछ माध्यम ताको क्राफ्ट हिसाब रे प्ले करे আমি বলছি যে যে কোর্সে সাবজেক্টস হোক তার যদি ক্রাফট সেন্টার বা ক্রাফট থ্রু ক্রাফট মাধ্যমে পড়ো আমি যে ক্লাসরুমে আছি তুমি বললো টিএলএম নম্বর মানে টিএলএম বা টিচিং ফ্যাক্টর বা শিক্ষার উপকরণটা ব্যবহার করে উদ্দেশ্য পিলামারে শিক্ষার রেজাল্ট আছে ওকে পিলামারে ভিজুয়াল বেসিক কোর্স পিলামারে কনসেপ্ট হচ্ছে ଆଉ কি ভাবছো যে টিএলএম মাধ্যমে পড়লে কোন ভালো হবে ସହଜରେ ମନେ ରଖି ପାରୁଛି ମନେ ରଖିପାରି ଆମେ କିଛି ପାଇଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ କଣ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାବିବା ଏକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଲେଭେଲ ବଢିବ କଣ ଆଜି ପଢାଯିବ କଣ ଟିଚର ଧରିକି ଆସିଛି କ୍ଲାସରୁମକୁ ଅଛି ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା କଠିନ ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ଟିକେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ପାଠଟା ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ हायर एजुकेशन पढ़िबा हमके हमला कांसेप्ट अछि डेल डेल इरे डेल काला इगर डेल ई डी जी ई आर आर इज स्किल फंक्शन इगर डेल करो कोड ऑफ एक्सपीरियंस होते अछि ओके मी कोड करिका तो से कहया था आमे केमिति पढिले हमर केतिकी मेमोरी पावर से कहजनी जब हम खाली किछ पढिबा जब हम खाली किछ रीड कर किछ पढिले पहले आफ्टर 2 weeks this सप्ताह ପରେ the remembering power will be only 10%. ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ପଢୁଛି ତାହେଲେ ଦି ସପ୍ତାହ ପରେ ଯାହା ପଢିଛି ତାର ମାତ୍ର 10% ହିଁ କମେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ମେମୋରାଇଜ କରି ପଢୁ ସେ ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ପଢିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିକି ପଢୁଛି ଶୁଣୁଛି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି କିଛି ତାହେଲେ ଶୁଣିଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ 30% ଦି ସପ୍ତାହ ପରେ 20% ଆମର ମନେ ରଖେ ये যদি আমি কিছু একটা কাহিনী পড়ছি তো বুঝছ যদি ମୁଁ କହିଥିବା କାହାଣୀକୁ ଦେଖୁଛି ଉଇଥ୍ ଶୁଣୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ଚାନ୍ସ ଅଛି 30% ର ଦି ସପ୍ତାହ ପରେ 30% କହିବେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ସାଙ୍ଗ ଆସି କହୁଛି
तो से जिनसे टिके बेसी मन जति से जिनसे को फोन में कर जांदा जति मन न रहबो से तम फ्रंट में जति कहू छी एग्जैक्ट इंसिडेंट ता सेटा टिके तार बेसी समय मन रखतो तो जहाँ इंसिडेंट घटी छी ओके मु एबे सागर सर के मोर जब घटना कहू तापर तुमको पछरे छी को कहली कहू ବୁଝିପାରୁଛ ତାମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି 70% ଯଦି ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଲ ଯାହା ବି ଶୁଣିଲ ଦେଖିଲ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ତମେ କହି ଦଉଛ ସେଇଟା ତମର 70% ରିଟେନସନ ଆଡକୁ ଯାଏ 70% ତମେ ମନେ ରଖିବ ଏବେ ଆମେ ଆମ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ପହଞ୍ଚେ ଏପଟେ ତମେ ଯେବେ ଏଠି ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛ କମ୍ପିଟିସନ ପାର୍ଟ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗ କେବେ କାହିଁ ଶିଖିছে ସେଟା ତମ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିଲା ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଦେଖା ଆସିଛି ତମ ସେଟା ମନେ ଅଛି କାହିଁକି ତମେ ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଓଭରଅଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛେ ବା ଖାଲି ଦେଖୁଛେ ବା ଦେଖିକି କହୁଛେ ବା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସେ କହିଲା ଯଦି 90% ମନେ ରହିବ କଣ ଯଦି ତମେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ନିଜେ କହୁଛ ଆଉ ନିଜେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛ टीचिंग क्लासरूम में प्रेजेंटेशन कला और क्लासरूम में पढ़ेगा 90% ପିଲାଙ୍କର କମି ତମକୁ ଯଦି ତମ ନିଜ ଆସାଇନ୍ କରୁଛି କି ଛୋଟ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପଢେଇବା ଠିକ ଆମେ କହୁଛୁ ତମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦବ ତମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବ ମୁଁ ସିରିୟସଲି ସେଇଟା ତମ 90% ପଢେଇବ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ତମେ ଅଲଗା ଟାଇପ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ତମେ ଯାହା ଯାହା ପଢିଛ ଯାହା ଯାହା ଥିଓରି ଶୁଣିଥିବ ଆଉ ଦେଖିଥିଲ ତମେ ଟିଚର କରିବାର ଦେଖିଥିଲ ବା ନିଜେ ପଢିଥିଲ ତମେ ତାକୁ କହିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିବି କେମିତି କହିବି ତାପରେ ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇକି ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଛ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗଟର୍ମ 90% ମନେ ତ ଆମେ କହୁଛେ ତାମାନେ କେମିତି ଆମେ ପଢେଇଲେ କେମିତି କୋଉ ଭାବେ ପଢେଇଲେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବେ ଟିଚର ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିସାବରେ କୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିସାବରେ ଯଦି ଭାବେ ଚାହିଁବେ କେମିତି ମୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ମନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ପସିବଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ଆମେ ପିଡି ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଆମେ ରାତି 11ଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡିନର ଟାଇମ ପରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ତ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଡେଲି ବେସିସ୍ ଆମର ଟିଚିଂ ସବୁଦିନ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଓରି ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଚାଲୁଥିବେ ଗଡବଡ ଗଡବଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତୁମ ସେ ବାସନ ମାଜିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏବେ ଚାଲୁଥିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଭଲସେ ଡାକ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଓଭର ହେଇକି କହୁଛି ତ ତମେ ଦେଖିବି ନା ଏଇଟା ବେଶୀ ଭାବୁଛି ବେଶୀ କି ଲାଗେ ଯେ এই ଜିନିଷଟା କଲେ ମୋର ଡାଉଟ ଆସିବ ତ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ପଢିବି ତେଣୁ ନିଜେ ଯେତେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ କୋଉ ଜାଗାରେ କାଟିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଦି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓକେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଜନା ହେଇକି ଅଛି କଣ ଯୋଜନା ହେଇକି ଅଛି କଣ କଣ क्वेश्चंस ପଚାରିବେ ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ଅଛି ସପୋଜ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କହିଛି ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଥିଓରି ପାର୍ଟ ପଚାରିବେ तो ये स्ट्रक्चर पूरे सारे स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल जे कौन कौन को विषय की क्वेश्चंस আছে অলরেডি তোমাকে কিছুটা ଗୋଟେ প্রায় আইডিয়া আছে পূর্বর এই ছোট ইনফরমেশন মধ্যে দিয়ে দিয়েছে এটা স্ট্রাকচারাল পার্ট ঠিক আছে টিচ এবং অনস্ট্রাকচারড ওয়েরে পৌঁছে অনস্ট্রাকচারাল তোমার প্রত্যেক কোশ্চেন আনসার রু নেক্সট কোশ্চেন পছরা বুঝপারছো এটা সাপোজ তোমাকে পছরা দিলে তোমাকে কোন সাবজেক্ট পড়াতে বলে তোমাকে সাবজেক্ট प्रोजेक्ट सिविल सर्विस मानक तो तमर क्वेश्चंस तम आंसर रो नेक्स्ट क्वेश्चंस आसे साइड बाय साइड जॉइन પછી કોઈ રે બસ ગાને કહ્યું ସେ ଗାଁରେ କଣ ଫେମସ ଅଛି ସେ ଗାଁରେ କିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଜନ୍ମ ମାନେ ତମର ପ୍ରତିଟି ଆନ୍ସର ରୁ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚंस ଆସେ ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ ତମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ ଯେ କୋ ଆଙ୍ଗଲ ରୁ ମତେ କ୍वेଶ୍ଚंस ଆସି ପାରେ ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ মানে ସବୁଠୁ ଇଜି ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଏଇଠି ଆସେ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ରେ ପାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ସିଭିଲ ପାଉଛି ତ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବ ବି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଶାଢୀ କୋଉ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଶାଢୀ କୋଉ ଏରିଆର ଶାଢୀ
कौन आर हिस्ट्री कौन होता है प्रत्येक जिंसर किछ गोटे पॉइंट अछि एंगल अछि तो वो दिमाग को जेते खोलिबे जेते एंगल भाबे ताकि छोट बिया के जेते एंगल खोलिबे से कोशिश करबो बस which means that the learning experience our DNA कोन यूज अछि से से हमें पिलाଙ୍କର एकरे रिटेंशन और मने रखबार टाइम टिके पढि पारे तो पॉइंट्स इंटरेस्ट क्लियर हेबे पिलाଙ୍କର यूज टू पिला मेंटेन करि पारे कि नहीं तो আমি जो कुछ क्राफ्ट एजुकेशन से गांधी स्कूल सारे से क्राफ्ट एजुकेशन इम्पोर्टेंट पिला एकरे से इन्वॉल्व हेले निजे तैयारी कले আমি তো तैयारी कले तो फाइस्ट रिटेंशन करले भी अधिक समय पालन करे ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଟିକା କରୁଛେ ଟିଚିଂ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ କରୁଛେ ତ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ପଢେଇବି ମୋର ସେତେ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବ ଓକେ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଟିଚିଂ ରୁ ମଦର ଓକେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମଦର ମାନେ କଣ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଭାଗ କରିକି ଦେଖିବା एजुकेशन सिस्टम रे आमे आमे जति पछे फास्ट रो बेसिक पीरियड थिला कि नै जो कि हमर विशेष करी मुख्य प्राप्ति टीचर कैरेक्टर फॉर्मेशन आ हमर सब धीरे पाठन पीरियड आसे एबे हम सब प्रकार पाठ पढु छोड़ जेते हम कहूचे जे मातृभाषा रे पढेबा मातृभाषा सिते बेले हिंदी भी अछि ओडिसा रो सब जगह रे किछ मातृभाषा अछि additional भाषा इंग्लिश आम आम देश इंग्लिश कहबे आम प्रत्येक एरिया रो निजुस भाषा अछि निजुस मातृभाषा अछि किंतु आर इंग्लिश काइंड ऑफ ब्रिटिश भाषा तो तांको भाषा रो प्रमोशन करे तांको भाषा रो प्रसारण करे चाहो तो एक्टिव करा होला जे ना हम कहले हम कॉमन की पढ़ा काहे कि कनेक्शन को पिला आमे निज भाषा रे कहले कल्पना होते आसे आमे गोटे बाहर राज्य में जाइए कोन कोन लागे जे कि हम ओडिया रे କଥା होछ संगे संगे तो ऑनलाइन कि हम भाषा रे କଥା होछ ठीक है एबे सब बुझा करबे आ तबे कॉन्टेक्स्ट संबंधित स्टडी पिला दिछु मतलब देखाई কথা বার্তা তবে অ্যাপ্লিকেশন করতে যদি ক্রিয়েটিভিটি সায়েন্স আমको पेरियड लैंग्वेज से तो इमोशनल कंटेंट में इमोशनली कनेक्शन में तो तेरा ना पार्टनर को যদি इमोशनली ताकू स्टेबल বা ताकू स्ट्रॉन्ग করে দেবে তাহলে আমি নিয়ে लैंग्वेज से पढ़वा निजो मदर टंग रे पढ़वा तो person of टिप्स मेथड डाले आज में कौन कोरिलेशन है संपर्क स्थापन मेथड सेकंड हला कौन डिजिटल বা হস্তশিল্প মাধ্যমে পড়েবা থার্ড হলা কौन মদর से दिखे मातृभाषा रे पढ़े থার্ড কোন কোন एक्टिविटी एक्टिविटी হচ্ছে কিছু কার্যকলাপ ওকে एक्टिविटी দেখুন কোন মানে এবি যেটি তুমি জ্ঞান রাখবে তোমার ইন্টেনসিভ प्रैक्टिकल है तो हमको 5P मेथड से बोल 5P मेथड स्टार्ट है तो प्रैक्टिकल स्टार्ट है सेकंड ईयर क्लासेस सेकंड ईयर फास्ट है फास्ट 5P नाम सोचो 5E मास्टर ई मास्टर ई कौन लिखी बोलते कौन कौन फर्स्ट ई है ना इंग्लिश তারপরে explore তারপরে elaborate ओके अब हमें पूछे 5E पांचटा E ओके engage explore explain elaborate interpret এটা মধ্যে আমি বুঝি আইপির মধ্যে পাঠ্য পড়ার মধ্যে আইপির পূর্ব আইপির থাকে আইপির পূর্ব ম্যাক্সিমাম জায়গায় আইপির মেথড পড়ি আচ্ছা বুঝি কাজ পদ্ধতি এই কাজের পদ্ধতি জানা তো এই যে 5 এর ফার্স্ট একটা ডিসকাস করে দাও ফার্স্ট হলো এনগেজ বা নিয়োজিত করবে কাকে নিয়োজিত হবে ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଟିଚର ଫାଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା କ୍ଲାସରୁମରେ ମୁଁ ଏତେ କେମିତି ପଢେଇବି ଯେ ପିଲା ଏନଗେଜ ମୁଁ ଏମିତି କଣ କହିବି କଣ ପଚାରିବି କି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି କଣ ବୁଝୁଛ କହିବି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏନଗେଜ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ
एंगेज କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏंगेज एंगेज କରି ସେଇ ଜିନିଷ ପିଲା କଣ ବୁଝି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ମାନେ କିଛି ହଉଛି ପୂର୍ବଜ ପିଲା ନିଜେ କଣ ବୁଝୁଛି ପିଲା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାପରେ ଆମେ it's like group in this column children have ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଯୋଉଟା କି ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବି ତାକୁ ଦେବି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନେଇକି ଯିବ ପିଲା ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଢିବୁ ओके पाठ विषय में एग्जांपल दबा जेते कि हमें 6th क्लास में भी कांसेप्ट अछि उद्भिदर विभिन्न अंश but different parts of plant उद्भिदर विभिन्न अंश क्लास 6 ओके उद्भिद पिला देखछि विभिन्न अंश तार ना पिला जानि पारथिबे न जानि पारथिबे जानिथिबे देखते सुनिथिबे किबा ट्यूशन पढिथिबे ओके प्राय सब से सोच जानि କିନ୍ତୁ ମତେ ତ କ୍ଲାସ ପଢିବାର ଅଛି ତ ଏଠି ହେଲା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ଫାଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଷ୍ଟୋରି କରିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କର ସେ ଆମେ କହୁଛେ କି କିଏ ସେ ଦରକାର ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଲେସନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରୁଛେ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯଦି ପିଲା ପାଠ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ସ୍କୁଲ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ 5 ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି 5ଟା ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଯାଇକି ତ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗଛ ତମେ ଆଣିପାରିବ କ୍ଲାସକୁ ସେ ଗଛକୁ ଧରିକି ଆସ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପିଲା ଏନଗେଜ କିଏ ସେ ପିଲା ଏନଗେଜ ନିଜେ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସ ଏବେ ଯୋଉ 5ଟା ଗଛ ଯୋଉ ପିଲା ଧରିକି ଆସିବେ ତାକୁ ବସିବ ଟିଚର ଗଛ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ନିଜେ ଦେଖ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛୁ କେମିତି আর ব্যবহার করব কোন লেভেল ঠিক আছে ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ପାଠରେ ସେ ଠିକ ମୁଁ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ସବୁ ଲାଗୁଛି ଏଆରେ ଯିବ ତ ମୁଁ ସେ ଗଛର ପାଖ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ ଆକୁ ତାର ଡାଳ କୁହାଯାଏ ଚେର କୁହାଯାଏ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲା କଣ ପିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ମୁଁ ଯାହା ଏଠି ନୂଆ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୋ ଟିଚର अच्छा ये जो 3 का स्टेप प्रत्येक स्टेप के एक्टिविटी से टीचर टीचर रोल है आज फैसिलिटेट कर बाड़ा से फैसिलिटेटर को फैसिलिटी प्रोवाइड करे फैसिलिटेट करे फैसिलिटेट करे तो हमें टीचर को थोड़ा भी तो करे बट कामटा को आगो को ओके हम तो कुछ नॉर्मल होते भी आएंगे छोटे पिले आप ट्यूशन जाउछे ता स्कूल जाउछे पढिबे समस्त गोटे स्टैंडर्ड अछि समस्त पढि पारुछे किंतु हम एते स्कूल ट्यूशन एक्स्ट्रा नउछे मु पढिथे जिसन आउ टिके मस करे एति पाइ तो को एति पाइ ना हम उसके कुछ एक्स्ट्रा क्लास नउछे कोन एक्स्ट्रा क्लास हो हम किंतु जो जिसन जाके ये एक्स्ट्रा आउ टिके तो पाइ कुछ बच्चों तो एथे जीव को एक्स्ट्रा करोछि ता नाम फैसिलिटेटर फैसिलिटेट करबा पर जे तो आगु तो तमरे साथ तो टीचर ए फाइव मिनट्स रे आज फैसिलिटेटर काम करे अरे तमरा टोटल क्लास का से आगु तमरे साथ कुछ बच्चों ये लेखा तब पिल्ला जहां नीचे ऑब्जर्व कला से गछटा देखि से नीचे एक्सप्लेन भी कला सार के ना এটা বুঝাচ্ছি কিন্তু চেরো এটা তো পত্র কি কাণ্ড কি এটা ডাল কিছু হয় আচ্ছা তার না তার ওসে গছটা না আমি তো তার নামটা পিলা জানতে পারে তো জানতে বুঝ পারছো ইলাবোরেশন স্টেজে কামটি কি আছে তার টিচার কোন ইলাবোরেশন হচ্ছে নিউ ইনফরমেশন আর নূয়া জিনিসକୁ ବିସ୍ତୃତି ଅର୍ଜନ ନୂଆ ଅନ୍ନ ମାନେ ଯେ ଜାଣି ଅଜଣା ଜିନିଷକୁ ଜଣେଇବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପିଲା ଏଚଆଇ ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇ ଗଛଟାର ପତ୍ର ପାର୍ଟ ଜାଣିଛି ତାର ନାଁ ସେ ପଚାରିଥିବେ ଯଦି ତା ନାଁ ଜାଣିଛି ସେ ତାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କି କୋ ଏରିଆରେ ସେ ଗଛଟା ହଉଛି ନା ଜାଣିଥିବେ ଶୀତ ଦିନେ ହଉଛି ସାର ଦିନେ ହଉଛି ତାର ଫୁଲର କଲର କେମିତି ବା ଆର ଫଳ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ
এটা কোন টাইপের হচ্ছে সেটা জানতে পারি না। ওকে, এটা কোই রেট কোন সময়ে এটা পড়ছে আর কি আর লাইফ স্প্যান কেতে কেতে বছরে 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 কি তাকে এক্সট্রা পড়া আপনি মানে ঘরে লাগিয়ে পারিবেন কোন কোন জিনিসটা বই করে এই যে এক্সট্রা ইনফরমেশন না আমরা পোস্ট হয়েছে এলাবোরেশন স্টেজে টিচার এলাবোরেশন স্টেজে আমরা কি বলবো যে অন্য টার্মিনোলজি টিচার অন্য টার্মিনোলজি অজানা टर्मिनोलॉजी আমি না বলছি অজরা না जो हम ফিলে জানি না তাহলে সে এক্সপেক্ট করেন এক্সপেরিয়েন্স তার মধ্যে যা আছে যাচ্ছে কম যে সেক্ষেত্রে এখানে মানে এটা ভুল দিব কিছুটা কারেক্ট করি এটা মানে কি আর্টিস্টিক ইনফরমেশন দিয়ে দিতে হবে বুঝতে পারছো সিএল আমার এলাবোরেশন লাস্ট আমি বলছি ইনফরমেশন ভাষা বলে যে মূল্যায়ন মূল্যায়ন যখন ক্লাসটা পড়াবো তাকে সামারাইজ করতে হবে এটা কি বলে কোশ্চেন সেট করা से क्वेश्चंस को बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट मानने नहीं जे वो मैंने इंफॉर्मेशन भेजे वो आज का क्लास जहां से ताको क्वेश्चंस बहुत सारे কিন্তু তা মানে হলো যে মানে পূর্ব স্টেজ মানে ক্वेश्चंस সঞ্চয় করে বুঝলো না ভাই কোন ডাউট আছে আচ্ছা কিন্তু কোন অবস্থা এসে না যে বিলকুল কোশ্চেনই সঞ্চয় কোশ্চেন সঞ্চয় করে কিন্তু আমি ইনফরমেশন দিতে হচ্ছে হোল ক্লাস সল্লা করে আমরা ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছি বুঝতে তো এই হচ্ছে ওটা হাইব্রিড মেথড তাহলে কি আছে হাইব্রিড মেথড বলবো আমরা কোন মেথড চাইলে অ্যাক্টিভিটি মেথড কার্যপদ্ধতি কারণে সিম্পল এটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন ওকে প্রেজেন্টেশন এক্সিকিউশন তার ইনফরমেশন ফেস করতে থাকে মানে ইন্ট্রোডাকশন ফেজ এক্সিকিউশন ফেজ আর ইনফরমেশন সেম ইজ ইন্ট্রোডাকশন থেকে যে প্যারাগ্রাফ ক্লিয়ারলি ডেস করে পড়াবে পড়ে আর কিছু কোশ্চেন বুঝে নিবে लर्निंग बाय डूइंग इससे ଗୋଟେ মেথড ଅଛି ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମାନେ ପିଲା ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ କାହିଁକି କାରଣ ଏ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ପିଲା ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ପଢେଇବେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ କ୍ଲାସରେ ତିଆରି ଦେଖିଥିବା ସବୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ 1 2 3 4 ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଏଡିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି टीचर को भी वन को टीचर का भी इवन को যুগ্ম করতে ओके तो पिला को खेल माध्यमରେ বা আক্টিভিটি মাধ্যমରେ କେମିତି ଆମେ ପଢେଇ ପାରିବା ସେ ହେଲା ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଥଡ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଥଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାହବ ଯେମିତି କି ପିଲା ଖାଲି ବସିବେ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଢା ହଉଛି ଗୀତ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ପିଲା ଆକ୍ଟ କରିକି ପଢିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ପଢାଯାଏ ତାପରେ लर्निंग बाय लिविंग लर्निंग बाय लिविंग अच्छा ఇది క్వాలిఫైస్ కి కూడా కావచ్చు పై మనకి लर्निंग बाय लिविंग लर्निंग सेल्फ एक्सपीरियंस में सब लर्निंग देखते हैं अब लैंग्वेज फोकस करते हैं अच्छा कौन होगी हमें लिविंग का चर्चा कौन सी लर्निंग बाय लिविंग हमने पहुंचना समय जो जो एक्टिविटीज जो जो जिंस दरकार ଯେମିତି କହିବା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ ନିଜେ କହିବା ବି ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ବୁଝୁଛି ମତେ ଯାହା ବୁଝାଗଲା ତାକୁ କହିବି ତ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ ଲୋକଟା ବୁଝିବି ନା ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ହୋଲ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରିବା ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ କରିବା ଜିନିଷ ଆମେ ଆମେ ମାନେ ନାହିଁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ମାନେ ଖାଲି କହିବାର ମାନେ ଆମେ ବାରବାର କହୁଛୁ ପାଠ ପଢିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିକେଟର ପିଲା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଶିଖୁଛି ଯେତେବେଳେ କୋଉ ପିଲା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଶିଖେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ବସି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ଗାଁରେ ପଢୁଥିଲି ହଠାତ୍ ସହରକୁ ଆସିଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାପରେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁ ପାଠ ପଢା ଶିଖୁ ଏଇଭଳି ପାଠ ପଢା ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ସବଜେକ୍ଟ ଚଲता ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଠ ପଢାଇ ମଧ୍ୟ ଆଡଜଷ୍ଟ ଆଉ ମୋର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ବେଶୀ କାନ୍ଦିବି କି ମତେ କାଇଁ ପାଠ ପଢା ହଉନି ନାଇଁ ନା ମୁଁ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ମତେ କଣ କଣ ପଢିବାର ଅଛି କଣ କଣ ନାହିଁ
ओवरऑल एडजस्टमेंट है बा ऑनेस्टली मिसी की चलेबा है कोऑपरेशन है निजर सेल्फ एक्सप्रेशन निजर को जहां भी बुझुची प्रॉब्लम्स ताको समस्त आगे प्रकाश करिबा तो ओवरऑल सब किछ हमर लिविंग स्टाइल रे जाउ अबे बहुत learning by doing is learning by living say learning by doing learning by living okay learning by living normally हम लिखी सब पंचला में जो स्किल्स दरकार ओके कोई पहला किसी की सॉल्व वाला एडजस्टमेंट करेगा सेल्फ एक्सप्रेशन है कोऑपरेशन है सॉल्व में पंचला वाला सब चीज सब में ताबे किसी चीज ओके ताबे कौन सी लेक्चर में को डिस्कशन में थोड़ा पोस्ट अरे इवैल्यूएशन भी नॉर्मल चीज है अच्छा लेक्चर में थोड़ा विचार ये करना है सिस्टम है होटेला टीचर सेंटर होटेला लर्नर सेंटर समझते सोनी समझते हैं हां टीचर सेंटर मतलब क्या teacher will be the most attractional here and the center is for teacher जब हमें सोचे शिक्षा को केंद्रीय को और शिक्षा पे केंद्रीय है तो हमारे शिक्षा को केंद्रीय केंद्र की तरह सेंटर पे केंद्र टीचर है तो टीचर सेंटर रे क्लासरूम का डोमिनेटेड बाय के डोमिनेट टीचर तो क्लासरूम को के चलो टीचर सेंटर टीचर चलो কিন্তু লর্নার সেন্টারে পৌঁছে মেইন ফোকাসটা হবে লর্নার হবে শিক্ষার্থী তা মানে হচ্ছে ক্লাসরুমে ক্যাপাসিটি স্টুডেন্টস মানে পড়ে তা মানে হচ্ছে বেনিফিট পড়ে তা মানে না ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଏଜ୍ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି ଦେଖିବ ତମେ ବି ମେଡି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବ ତ ଟିଚର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପଚାରିଲେ ସେ ମାନେ ପଢିଲେ ନା हमें समझ होते सारा पढ़ने को भूल जाओगी हमें आप होते कैसे पढ़ रहा है तो सारे सब टीचर टीचर पढ़ पाए मैं नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा कुछ बच्चों तो ये मुझे टीचर जो थोड़ी सब स्टैंडर्ड सेट एमईटी पढ़ा जाएगा एमईटी क्वेश्चंस पूछने ये चीज लोग एमईटी की करा जाए तो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी ना जो भी स्कोप में ही थोड़ा चेंज है ये तो एमईटी क्लासरूम एग्जांपल आपको सब सेकंड ना 3.5 क्लास ओके 3.5 चार्टर रे क्लासरूम में बसिबा थोड़ी 10 टा क्लास का होची का 11 टा तो मैं चिंता के स्मार्ट नहीं थाओ इधर से हमरे देखते नहीं हम हाउ फाइंड दिस को पता नहीं ऑब्वियसली ये तो सेक्टर सब को जाएगी फॉर कि ना हो विचार इस सभी को पढ़ेंगे स्टेप लाइन लाइन क्लास आपको कुछ नहीं पॉइंट है आप समझ गए शायद आप पीछे सुनिए तो सेक्टर हमें दसवां क्लास पढ़ा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर में तो कुछ पिला पिला एनवायरनमेंट से पंचायत क्लास को कॉन्ट्रोल नहीं पड़ेगी किंतु उसमें पढ़ने लगा है हम फ्लेक्सिबल हमें भी जानते हो तो पिला भी जिनके एग्जिस्ट हमें भी टीचर भी एग्जिस्ट हम पिला को किसी जगह पर से कहानी की वो पढ़ो वो किसी जगह पर से पिला रिसीव करियो कुछ हम तो करियो कुछ हम सेक्टर वो पंचायत के एंट्रेंस के पढ़ेगा तार पॉइंट किसी नଥାଏ तो वो सेक्टर पार्ट को टेक्निक कौन तो वो चीज को समराइज करिए रीड करिए ठीक है हमें एक सेकंड आगे सेकंड चला कौन जे तो पिला माने पढ़ पिला ताको ने रीड कंप्लीट करना कुछ आवश्यक नहीं ताको किछि ना लिख देले ताको से प्रिंटिंग कर देले ताको किछि ना जिस्ट दे देले सब लिखते पढ़ पाए ओके तो टीचर को से फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए क्लासरूम को कोई भावे को समय अनुसार ना हम स्कूल हम छुआ है संतोष ताकि जब मैथ कितना पढ़िबो सकाळ भोर उठी के 4टा उठी पढ़ले मैथ पढ़ते कौन मैथ को 4टा से तो छोड़ी मास्टर क्लास पर मने रही जो आइ नाम मने माइंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट सीनो एक काम के स्टूडेंट को 4 है सुन सकता है नीचे 45 ओके माइंड पूरा फ्रेश है जो भी आंगो लाइफस्टाइल एक लेकर अपने 4टा के सोइरो पेपर करेंगे 4टा के उठ पाए यस ये चार्टर तो सॉरी करेगा बिकॉज़ उसको चार्टर पढ़ रही है चार्टर ठीक है पढ़ लाइफस्टाइल चीज खाइबा रात के बात करते हैं मेरी चार्टर पढ़ना और बात को सोच तो सवाल चार्टर
ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଆମ ଜେଜେବାପା ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କରେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟାଇମରେ ଲାଗୁ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ସେତେବେଳେ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ଲୋକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଦିନ ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା ରୋଷେଇ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବି ଯିବି আমি ডিফারেন্ট কালচার আছে তো আমি যেটা জানি পিক 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 দিতে তো স্টুডেন্ট এটা করে দিব ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଇଛି ଯେମିତି ଭାବେ ତେଣୁ ଆମ ହୋଲ ସିକ୍ରେଟ ଚେଞ୍ଜେସ ଆଉ କିନ୍ତୁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଭାବେ ସକାଳ ଫେସ୍ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥାଏ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ କାମ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଠିବାର କିଛି ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଠୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି ସେଠି ଘୁମେଇବି ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ଆମେ ଆମ କ୍ଲାସରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ରଖାଯାଇଛି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ओके ये तो हम हमसे कुछ इंग्लिश स्कूल या बच्चा हमें मैथ या लैंग्वेज से सब पास कर रहे सेकंड वन पर ये पीरियड या फर्स्ट पीरियड का गेम्स वाला ये सब जिनिस का सेकंड का जैसे से बोले चाहे बॉडी मूव करिया पे और सिर्फ से गोटे पोस्चर ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟା ମୁଁ କାମ କରୁते ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟା ଛୋଟ କେ मैं टीचर को तैयारी भूली की पड़े स्टूडेंट्स को ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ବସୁଥିଲେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇଲେ ହାତ ବି ଗୋଟେ ଫିରିଥିଲେ ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ତମେ ଯୋଉ ଠିଆ ହବ ସେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ଆମେ ଠିଆ ହଉଛୁ କି ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର ସିଏ ବି ଠିଆ ହଉଛି ଏଟା ଏତେ